Looking good up there, Princess Twilight. Applejack, you know you don't have to call me that. Why do you protest so? You've already given up wearing a crown all the time. The least you can do is embrace your new title. If other ponies want to... Hello guys, good morning. Ayan, mag-share tayo ngayon ng Christmas decor idea na napakasimple at napakadali lang gawin guys. Ayan, so gumamit lang ako dyan ng Goma Maria. Ewan kung ibig sabihin, anong English niyan. Yung malambot, tapos mga glitters sa harap. Basta ganyan. Makikita nyo sa bazaar. So, nag-cut lang tayo guys ng square. Tapos, pinold natin ng parang pa-cruise. Tapos, kinat natin by corner ng ganyan. Nag-iwan lang ako guys ng mga 2 inches sa pinaka-center niya. Ganyan. So, sundan nyo na lang guys. Napakadali lang. Pafold natin ngayon yung dalawang gilid. Ayan. Pagtatapat lang natin siyang ganyan. Tapos, lagyan natin siya ng kaunting curve. Kasi yan na yung pinaka wings ng mamaya ng ribbon. Ayan, then kakat natin diyan ng straight. Ayan, guys, sundan niyo lang, i-slow motion niyo na lang kapag madali lang siya. Then dito naman sa bandang kabila ay gagawin natin yung letter V. So parang yan na yung laylayan ng ribbon natin later. So, green yung napili ko kasi pagka-search ko sa Google kasi is, swerte daw ang green next year. Ewan kung green or mocha or gold. Basta yan. Ayan, so yan na guys. Tapos, dito natin sa likod, uumpisahan. I-fold natin ng kapaganyan. Then, gagamit tayo ng glue gun para mas matibay yung dikit, guys. Mag-ingat lang dahil nakakapaso yan. Anong tawag dito? Ilang beses ako napaso dyan guys. Saka mamadali ko at di ko sanay na may camera sa gilid. Gusto ko kasi nasa harap ko lang. So nga lang wala tayong gamit. Kaya tiis na lang. So ayan guys, fold natin by each side. Ayan. Nasa likod, lagyan natin yan ng glue gun para sa mamaya. Ayan, yung nasa straight. Ayan. Fold natin palikod. Tapos yung nasa likod naman na letter V kanina, gagawin na natin siyang laylayan. Ayan. Lagyan lang ulit natin yung glue gun dyan para dumikit. Tapos doon. Gamitan natin ulit. So yan lang guys. Okay na siya. Tingnan nyo, napakaganda. So binili ko guys is color silver, pink at saka green. So yun na yung finished product nyo guys. Diba guys, napakaganda. So, ayan, para mas makamura tayo, bili na lang kayo ng ganon na Goma Maria sa bazaar, sa mga in-check dyan. And that's it. So, thank you for watching guys. Sana nagustuhan nyo. Bye! Dos y tres. Mirad en el cielo apareció una estrella. Que anunció que llega la Navidad. Voy a mirar, una estrella apareció, con estrellas que coloco traiga una nueva Navidad. Según mira, las familias pero para a los Reyes Magos, buena Navidad, en el mundo felicidad. Ya está aquí en la Navidad, que mi mundo, mi voz se santará y pide en el mundo año que venga, amor y felicidad. Voy a mirar, una estrella apareció, que mis brillos que coloco traiga una nueva Navidad. Se va a mirar, las familias para papá, mamá,
una bonita Navidad. Pero es un pequeño, eso da igual, una nueva Navidad. Ya estás aquí en la Navidad, que mi mundo mi voz se cantará. Y piden al mundo año que tendrá, que yo haya paz. Junto al árbol de Navidad, que mi mundo vivo se sentará. Y piden al mundo año que tendrá amor y felicidad. Muy bien. ¡Feliz Navidad! Muy bien, Ana.